Shumana Pompas Creations, Kolkata. Another video on beautiful chicken curry with beads embroidery and gota patti. और ये भी चैत्र सेल का डिस्काउंट वीडियो है, तो बहुत खूबसूरत साड़ी दिखाऊंगी मैं. और हमारी बुकिंग नंबर 9874267733. ये देखिए, ये पूरा हैंड चिकन करी ऑन प्योर शिफॉन और ये पूरा आपका बीड्स एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस ऐसा है, बहुत बहुत खूबसूरत है. And this portion is also full of beads embroidery with gota patti, lavender color. Eta jacche palla portion ta dekhun, pallu is very very beautiful. Just check this. Ekটু কমাও এটা. এটা দেখুন এত সুন্দর, পুরো গোটা পাত্তি और beads embroidery on chicken curry, बहुत खूबसूरत. 11,000 और इसके ऊपर अभी आपका 20% ऑफ मिल रहा है. मतलब बहुत बहुत खूबसूरत साड़ी यू आर गेटिंग at the best deal now because of the চৈত্র sale. ভীষণ সুন্দর. জাস্ট শাড়িটা দেখুন, এরকম একটা ল্যাভেন্ডার কালার. ইটস আ বিউটিফুল পার্টি ওয়্যার. आप चाहो तो you can wear with a silver blouse also, but we also have given a very beautiful blouse. ব্লাউজটাতে এরকম পুরো কাজটা থাকছে. ভীষণ সুন্দর শাড়িটা, মানে একদম মানে এত স্নিগ্ধ, এত সুন্দর আর এত হালকা শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর. বুকিং নাম্বার আপনারা জানেন 9874267733. আমাদের গড়িয়াহাট স্টোরেও প্রচুর আমরা এরকম ফিউশনস, প্রচুর এরকম পার্টি ওয়্যার শাড়ি আছে. আবার আমাদের সল্টলেক স্টোরেও আছে. ভীষণ সুন্দর. জাস্ট দেখুন, এটা একটা লেমন ইয়েলো কালার, মানে অসাধারণ. আমি আজকে শাড়ি পরে দেখাচ্ছি না, বাট ভাবলাম চিকেন কারি কুর্তা পরে আছি তো চিকেন কারি শাড়ি দেখানোই যেতে পারে এরকম ভাবে. सो हियर गोज अ वेरी ब्यूटिफुल. जस्ट चेक दिस. मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा बीड्स एम्ब्रॉयडरी विथ मिरर वर्क, सीक्वेंस, गोटा पत्ती, बहुत खूबसूरत है. और ये पूरा पल्ला आपका ऐसा जा रहा है, एकदम प्योर शिफॉनेर ऊपरे আছে. इट्स अ ब्यूटिफुल प्योर शिफॉन एंड जस्ट सी द वर्क. बहुत बहुत खूबसूरत और प्लीट्स आपका पूरा ऐसा भरा हुआ काम है. খুব সুন্দর. করুণাময়ী অ্যাড্রেস আমাদের বিল্ডিং 41 ব্লক FA, এটা very near to Joydeep Mukherjee Tennis Academy gate number 4 and করুণাময়ী bus stand and metro station. আমাদের গড়িয়াহাট স্টোর অ্যাড্রেস 68/2B পূর্ণদাস रोड behind Triangular Park. See this very beautiful, बहुत खूबसूरत पार्टी वेयर साड़ी. ये पूरा आपका ऐसा फुल एम्ब्रॉयडरी, पूरा चिकन करी और ये पूरा बीड्स एम्ब्रॉयडरी वर्क है. इसका भी 11,000 और आपको अभी 20% ऑफ मतलब मिलेगा. बेटा सेम प्राइस. ये भी 11,000 की है. बहुत खूबसूरत है. प्योर शिफॉन के ऊपर है एकदम. दिस आर ऑल प्योर शिफॉन एंड ब्यूटिफुली डांसिंग. জাস্ট দেখুন, এটা পুরোটা এরকম গোটা পাত্তি और ये पूरा बीड्स एम्ब्रॉयडरी. একদম মানে অসাধারণ. এইরকম যাচ্ছে পুরো আঁচলটা. आंचल पूरा भरा हुआ काम है, बहुत खूबसूरत है. ब्यूटिफुल लाइट स्काई ब्लू, यू कैन ऑल्सो टेल आइस ब्लू. সো এই শাড়িটা মানে এত আরাম এবং এত সুন্দর. সামার্সে এরকম একটা ইভিনিং এ কোনো পার্টিতে এরকম একটা সুন্দর ব্লাউজ বানিয়ে পরে গেলে কিন্তু দারুণ লাগবে. আর এর ব্লাউজটাও ভীষণ সুন্দর. প্রত্যেকটা শাড়ির ব্লাউজই কিন্তু ভীষণ সুন্দর এরকম যাচ্ছে. সো 11,000 থেকে 20% অফ, মানে 2,200 টাকা কম হয়ে যাচ্ছে. সো you are getting 2,200 less from 11,000. So it's the best deal ever. So stay tuned with us. 8800. So 8800 only now. So don't miss. No pre-booking. Grab it. Stay tuned.